विवेक, हृदय दौर्बल्य, असत तृष्णा अपराध এই সবকে দূর করবার জন্য উপদেশামৃতিতে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বলছেন, वाको वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरो उपस्थ वेगम, एतान वेगान जो विषहे क्षीर सर्वमपि मम पृथ्वी शिष्य। যারা ধীর পুরুষ, बुद्धिमान पुरुष, তারা সব প্রথমে বাণী বেগকে দূর করবে, দমন করবে। যা তা যেখানে যেভাবে কিছু বলে দিলেই হয় না, তাতে মহা অনর্থ ঘটে। এই জন্য দেখে শুনে যাতে অপরাধ না হয়, ভগবত কথা হয়, এই বাণীটাকে নিযুক্ত করে। মনোবেগ, মনের বেগ বায়ুকে হয়তো কন্ট্রোল করতে পারা যায়, কিন্তু মনের বেগ কন্ট্রোল করা ভারী কঠিন। এইটা একমাত্র ভগবান নামের দ্বারা, ভগবত ভক্তির দ্বারাই হতে পারে, অন্য কোনো জিনিসের দ্বারা। ক্রোধ বেগ, ক্রোধ সমস্ত অনর্থে। ক্রোধ বলে বুদ্ধি বিপর্যয় হয়ে যায়, বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। কি কার্য করণীয় কি অকরণীয় কই বুদ্ধি লুপ্ত হয়ে যায়, মহা অনর্থ ভক্তি বিরোধ। जीवावेग को सावधान पूर्वक वर्जन करते हैं। जीवारे लालसा जय इति उति धाय शिष्णोदर परायण कृष्ण। भालो ना खाइबे भालो ना पड़िबे, हमारी मानत है कृष्ण नाम सदा। जीवावेग দুটি, একটা তো হচ্ছে খাওয়ার লোভ ভালোভাবে, আর দ্বিতীয় হচ্ছে যা তা বলে দেওয়া। জীবার উপরে কন্ট্রোল না করলে মহা অনর্থ হয়ে যেতে পারে। দ্রৌপদী কোন সময়তে বলেছিল, অন্ধের পুত্র অন্ধই হয়। अंधर पुत्र अंध है। दुर्योधन सुने रेगे गए, आचार्य महाभारत चीर हरण करो, महाभारत युद्ध होएगा। अब सीता देवी जखन रावण मरीच के दिए सीता हरण करवार जন্য মৃগের রূপ ধারণ করেছিল, তখন রামচন্দ্র তার পিছে পিছে ছুটেছে। আর রাম যখন বাণ মেরেছে তখন লক্ষণ লক্ষণ দেখেছে। তখন সীতা দেবী বললেন যে তোমার ভাই উপরেতে বিপত্তি এসেছে, তুমি শীঘ্র যাও। আমি যাব না, আমাকে আদেশ দিয়ে গিয়েছেন রাম। ও তুমি রাম যাতে মারা যায় আর তুমি আমার নিয়ে সংসার করবো, বিবাহ করবো আমাকে। তখন লক্ষণ হ্যাঁ এইরকম তুমি কথা বললে, তাহলে আমি যাচ্ছি, কিন্তু তোমার মঙ্গল। এই জন্য কি হলো, সীতার হরণ হয়ে গেল। আর সীতা দেবী অত কষ্ট হল। कथा के समय में कोई नहीं आया। On the time of Hari Katha, they should be far away. They should not come here. And you should not sit here. On this side. Oh, this side.
তাহলে ক্রোধ করবে না। আর উদর বেগ, ব্যাস বেগ ভর গলা পর্যন্ত খেয়ে নিলাম, আর তারপরে শোভ। আর উপস্থিত ইন্দ্রিয়গুলি, জননেন্দ্রিয় আর বশীভূত হবে না, কন্ট্রোল হবে না, তখন অসচ্চরিত্র হয়ে যাবে। ভক্তি থেকে যারা এই 6টি বেগ দমন করতে পারে তারা ভক্তিতে অগ্রসর হবে, তারা জগৎগুরু। বাক বেগ মানে এখানে বলছেন ভক্তি বিরোধী কথা বলা যেখানে সেখানে কন্ট্রোল করবে, যেন ভক্তি ছাড়া অন্য কথা না বলে, কৃষ্ণ সম্বন্ধী, ভগবত সম্বন্ধে, ভাগবত সম্বন্ধে, বৈষ্ণবগণের গুণগান এইসব বলবে। এই মনের বেগ যদি পূর্ণ না হয়, মনের ইচ্ছা, তাহলেই ক্রোধ হবে। অতএব কৃষ্ণ লীলা চিন্তন করতে করতে করতে, হরি কথা বলতে বলতে এই বেগকে ভ্রমণ করা উচিত। যখন জিহ্বা বেগ আসে, খাওয়ার লোভ লালসা, তখন ভগবানের প্রসাদ আর ভক্তের মহাপ্রসাদ সেবন করে এই জিহ্বা বেগকে দমন করা উচিত। যথাযোগ, বেশি না, লোভপূর্বক নয়। মহাপ্রসাদে গোবিন্দে সাধু সাবধান, এই জন্য বলছেন সাধু সাবধান। মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে স্বল্প পুণ্যবতাং রাজন বিশ্বাস। যারা অল্প পুণ্য, তাহাদের মহাপ্রসাদে নামেতে আর বৈষ্ণবেতে এই তো তাহাদের শ্রদ্ধা হয়, বিশ্বাস হয়। এই জন্য সাধু সাবধান, এই নামে, এই মহাপ্রসাদের দ্বারা पार्वती देवी और शंकर नृत्य करेंगे। पर विश्वास करे, श्रद्धा पूर्वक प्रसाद खावे ना, कखनो ना, तार सेवन करबे, नाम करबे ना, नामेर सेवन करबे, हरि कथा सुनबे ना, हरि कथा सेवन करबे। सब मध्य सेवन লাগিয়ে দিয়ে श्रद्धा पूर्वक करले এই ভজন। এই জন্য মহাপ্রভু বলেছেন ভালো না করিবে আর ভালো না করিবে, সাধু সাবধান, এইটাকে খুব সাবধানী করবে। ভালো ভালো পড়া, ভালো ভালো খাওয়া, এটা দূর রাখবে। এটার দ্বারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য যত দূর সম্ভব ত্যাগ। যদি এর চেষ্টা না হয় আর হরি ভজনও যদি করো, আর এর জন্য দমনের জন্য চেষ্টা না করো, তাহলে ভগবত ভজন মধ্যে অগ্রসর হতে পারে। Today is the 16th day of our Kartik Vrata. Today we will worship Gurudev, the Vaishnavas, the Brijabasis and the cows.
Then finally we will go here to just near to Giriraj and perform Maha Anukut. And then we will bathe Giriraj by Abhishek with Panchamrit, the 5 ingredients of the cow. Cow milk, yogurt, urine, dung, Panchamrit, honey, things like that. Sugar. How fortunate anyone is to offer anything to Giriraj Maharaj. So in Sri Bhajan Rahasya, we have discussed the 4 types of anathas. Surubram, Asatkrishna, Vidoy Durbalya, and Aparad. Surubram means mistaken identity. Asatkrishna, thirst for material enjoyment. Weakness of heart and offense. Each of these 4 groups of unwanted desires each have 4 concomitant factors. Thus there is a total of 16 anathas to be avoided. Therefore, if one desires to perform devotional service, one must dispel these anathas. To that degree we dispel the anathas, to that degree our bhajan will become more and more brilliant and shining. How to get free of these 16 anathas? That has been described by Sri Rupa Goswami in his Sri Upadeshamrita. Bacha Begam, Manasakroda Begam, Jiva Begam, Udara Upasta Begam, Etan Begam, Yo Visuhetu Dira Sal Aprimam Divim Shishisha. That person who is heroic and most intelligent, they will control these 6 Vegas. And when these 6 things are controlled, then there will be no aparad. Therefore, one should engage oneself constantly in hearing Harikatha. The speech will be controlled by constantly chanting the name and speaking Harikatha. The mind, which is more difficult, which is more powerful than the wind. Someone may control the wind, but to control the mind is very difficult. The mind is controlled only by thinking of Krishna and thinking of Harikatha. Krodha Begam, the force of anger. Anger is the root of all other unwanted things. When one becomes angry, one loses one's intelligence, and one cannot understand what to do or what not to do. Therefore it is the root of all anathas. Jiva Begam, the tongue is very greedy. It always wants to taste newer and newer things. Jive lalasa hoy iti uti dai, sistoda parayan, Krishna nahi. As long as the tongue is running here and there to taste many things, then one cannot achieve Krishna. Mahaprabhu also said to Sri Raghunath Goswami, Balona kaive ala balona paive. One should not eat delicious things. One should not wear expensive clothes. Therefore the tongue has 2 tendencies: to taste many types of foodstuffs and to speak any rubbish. By not controlling the tongue, then many problems will come in our life. Just for example, Sri Draupadi, because she failed to control her tongue, she abused Duryodhana. Oh, like father, like son. As the father is blind, then the son is also blind. As a result of that, Duryodhana determined that I will take revenge. Therefore he stole her cloth, and from that came the Mahabharata war. Sita Devi also, because of uncontrolled tongue, had to suffer so much. Marich, the demon, came in the form of a golden deer, and Ram, to pacify Sita, chased that deer into the forest. As Ram pierced the demon with an arrow, the demon cried, Lakshman, save me. That time, hearing the voice which she thought to be Ram, Sita indicated to Lakshman, you should go and save your brother. But Lakshman said, no, I will protect you. Then she abused him. Oh, you want your brother who will be dead and you will enjoy me? If you do not go now, I will drink poison. Thus, pierced by the words of Sita Devi, Lakshman went to save his brother. He said, I am going, but I wish your auspiciousness. When he was gone, then Ravan came and kidnapped Sita. As a result was the big war. Therefore the stomach is also a very powerful, unwanted thing. If you eat too much, your stomach will swell up. Then of course you'll have to sleep. Then if you cannot control the stomach, you cannot control the genitals. Therefore, one who controls these 6 urges, that person is bona fide spiritual master. Therefore, we should not discuss topics which are opposed to devotional service.
and which are not related to the service of Sri Hari, Guru and Vaishnava. Do not discuss such topics. Manovega, the force, the power of the mind. When many desires come in our mind which cannot be fulfilled, then comes anger. Therefore the mind can be controlled by thinking of Krishna and by Harikatha. By constantly hearing Harikatha, the mind becomes controlled. The tongue always desires to eat good things. Therefore you should control the tongue by serving Bhagavad Prasad and serving the remnants of the devotees. One should not eat prasad. One should serve prasad. Therefore when we take prasad and we say, Sadhu Savadhan, oh Sadhu, be careful, don't overeat. Don't eat with an enjoying mentality. We also sing, Mahaprasada Govinde Nama Brahmani Vaishnave Salpa Punyam Padana Viswasana Vajayate. That person who has no sikriti, accumulation of spiritual merits. They cannot have faith in Mahaprasad, Govinda, the name, or the Vaishnavas. Mahaprasad is so rare. When Parvati and Shankar receive some, they dance in ecstasy. Therefore don't eat Mahaprasad. You should perform service of Mahaprasad. Don't hear Harikatha. You should perform service to Harikatha. Baluna kaibe and baluna paide. Don't wear wonderful things and don't eat delicious foodstuffs. By controlling these things, one can progress in devotional service. There are 6 enemies: lust, greed, anger, enviousness, madness, and illusion. One must leave these things in this birth. If one does not endeavor strongly to free oneself from the grip of these 6 enemies, then one cannot perform devotional service. মদন প্রভু যেখানেই থাকুন, মহারাজ পাঠের পরে গো পূজা করবেন, আপনি অর্চনের সমস্ত জিনিস আর ঘাস রেডি করে রাখবেন। মদন প্রভু যেখানেই থাকুন, মহারাজ পাঠের পরে গো পূজা করবেন, আপনি অর্চনের সমস্ত সামগ্রী এবং সবুজ ঘাস রেডি করে রাখবেন। হরে কৃষ্ণ। जब तक ये मेघ नहीं जमेंगे, अनंत दूर नहीं होंगे, भजन अग्रसर नहीं होगा। ये आपस में कॉन्ट्राडिक्शन लगता है। वो बतलाया गया है ना, यशोदा जी बांध रही है अपने प्रयास से, किंतु बंध नहीं रहे। भगवान की कृपा का अतिरिक्त उनको बांधा नहीं जाएगा। तो यशोदा मैया ने इतना चेष्टा क्यों किया और प्रतिज्ञा किया कि हम आज उसको बांध करके ही रखें। भगवान की कृपा ऐसे तैसे जहां तहां नहीं हो जाती। उनकी कृपा से सब कुछ होता है, किंतु कृपा का उदय होता है जब भोग आंतरिक हृदय से उसके लिए चेष्टा करता है। मरेंगे या करके रहेंगे, ऐसी चेष्टा होगी तो भगवान की कृपा होगी तो मान जाएगा। ऐसे ही हम उसके लिए प्रयास करेंगे और फिर भगवान की कृपा आपके प्रयास को देख करके होगी, तब फिर ये दूर होगी। और नहीं तो अपनी चेष्टा से भी नहीं होगा और भगवान की कृपा भी कुछ नहीं कर सकती होगी। समझ रहे हैं? इसलिए दोनों की आवश्यकता है। आप जैसा तैसा व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे और भगवान की कृपा पर हो जाएगी, तब होगा ऐसा। भक्ति की भी जरूरत है, साथ साथ में प्रयास की भी जरूरत है। भक्ति के 100 दोष है। Sri Ramachandra asked a good question. Some people say, oh, if there is no anartana vritti, freedom from unwanted things, then how there can be bhajan? And some say, well, if there's no bhajan, then how there can be anartana vritti? So this appears to be a contradiction. And Guru Maharaj said, just like Srimati Yasoda, then she had to endeavor strongly to bind Krishna, then Krishna by his mercy allowed himself to be bound.
Therefore, as long as one is not endeavoring to become free from these things, then how one can achieve the mercy of Krishna to become free from them? Therefore, both things must be there. One's own endeavor to become free from these anarthas must be there, and Krishna's mercy to enable one to become free from them must also be there. Both are necessary. भक्ति के 6 बाधक दोष है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजंतो नियमाग्र जनसंघश्च लौलञ्च सर्वे भक्ति। साधक को सावधान থাকবে। अत्याहार माने अधिक खावा, শুধু তাই না, কোনো বিষয় জ্ঞানেন্দ্রিয় द्वारा अधिक संचय करा, अर्थ अधिक संचय ना करा, যতটুকু প্রয়োজন যদি अधिक संचय करा হয়, गृह त्यागी गृहस्थ তারা কিছু কিছু সঞ্চয় করবে, কিন্তু অত্যধিক নয়। दिन रात ওর মধ্যে লেগে থাকবে হরি ভজন। জীবিকা নির্বাহের জন্য যতটুকু প্রয়োজন গৃহস্থরা त्यागीদের সঞ্চয় করার করতে মহাপ্রভু বারণ সঞ্চয় করবে। আমাদের সব ষড় গোস্বামী কি আমাদের আজ পর্যন্ত যত গুরুবর্গ হয়েছেন তাদের জীবন এইরকম হয়েছে। अत्याहार प्रयास भक्ति छड़ा अन्य कोनो विशेष जिनिसेर जन्य प्रयास ना। जेरकम भावेते हाथ देखा, ज्योतिष शास्त्र आलोचना करा, करते दियो ना। हाथ देखे पैसा पावा जाए, ज्योतिष करो और भक्ति बात ये सब करते। एरकम है तो भक्ति विरोधी जतो कार्य विशेष करे ज्योतिषीरा प्राय दरिद्र है, अन्य लोग के रास्ता बताए किंतु निजे ही दरिद्र। अतएव ज्योतिषेर दिके जाओ। एरकम भावेते এমন কোনো কার্য করবে না ভক্তি বিরোধী যাতে भक्ति नष्ट हो जाए। बहुत से लोग निसिंह कवच देते हैं, पैसा लेते हैं। खबरदार ये सब करवाना। भक्ति का भाव जो है नष्ट हो जाए। जो समर्थ व्यक्ति है वो वैसे ही मंत्र ही दे देगा। जो भक्ति विषयी लोग हैं उनका संग नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का भक्ति ज्ञान पर चर्चा में नहीं पढ़ना चाहिए, न सुनना चाहिए न पढ़ना चाहिए। ग्राम्य कथा ना सुनवे काने लौल्य लौल्य माने नाना प्रकारे मते কখনো এই দিকে চললো, কখনো এই দিকে চললো, কখনো সিদ্ধির জন্য চললো। এইসব কার্যের মধ্যে না যাওয়া, কখনো কর্ম মার্গে, কখনো যোগ মার্গে, কখনো জ্ঞান মার্গে এইরকম হতে অস্থির চিত্ত এইরকম হতে না হওয়া। নিয়মাগ্রহ একটা কোন নিয়ম আগ্রহ করে নিয়ে
আমাদের ভজন করা উচিত। আমি 1 লাখ পরিণাম করব, দণ্ডক পরিক্রমা করব, এই সবগুলি কিছু আগ্রহ থাকা উচিত, কিন্তু নিয়মাগ্রহ, বিশেষ আগ্রহ অর্জন করছি, গুরুজন এসে গেল তাকে প্রণাম না করা। বিশেষ করে গুরু আসলেন, অর্জন করছি, ভাগবত পাঠ করছি, উঠে যদি তাকে প্রণাম না করে ভক্তি না। এইরকম ভাবতে যে ভক্তি বিরোধী জিনিস এইগুলিকে দূর করতে। There are 6 impediments to devotional service which should be avoided. Atyahara Prayasas Cha Prajalpam Niyamagraha Janasangas Chalonam Cha Sadvidi Bhakti Vinashati. 6 things destroy devotional service, says Rupa Goswami. Atyahara. Atyahara means eating too much, but not only that. It also means over-collecting or over-absorption of any of the 5 Gyanindriya, the knowledge-acquiring senses like the eyes, smell, taste, hearing or touch, in any materialistic object. But there is some consideration. A grihastha devotee must necessary for them to collect something to maintain their wife and children and themselves. Therefore for them it is necessary, but it should not be excessive. Otherwise, day and night I am collecting, working, then bhajan will be destroyed. Actually, there will be no bhajan. But for sannyasis, they should never endeavor for any of this. Mahaprabhu has strictly forbidden materialistic endeavors. Priyasas. Except for devotional service, one should not perform any other endeavor. Means one should not endeavor for anything except for devotion. One should not be distracted by astrology or palmists. Guru Maharaj always says, if astrologers know everything, how come they're always poor? One should not, for example, put faith in all these things. Like taking the Sringa Kavachas, and you give them 20 rupees, they give you the Sringa Kavach. These things are all strictly forbidden. Don't perform it. Otherwise, by selling the Sringa Kavachas and by buying them, your bhakti will be destroyed. Janasanga. Association with materialistic persons destroys devotion, because in that association you will hear so much materialistic topics, narcotican, even such topics should never enter the ears. Chalolam. Lolam means greed. Oh yeah, okay. If you associate with different types of persons, sometimes the mind will endeavor towards karma, then gyan, then either and other, then the mind will become distracted. Then if the mind is distracted, one cannot perform devotional service. And niyamagraha. Niyamagraha means either not following the prescribed rules and regulations, or only following the prescribed rules and regulations but not understanding the reason why you are doing it. For example, I will do Dhanavad Parikrama, I will do 64 rounds, but not properly honoring Gurudev and the Vaishnavas. For example, someone is performing the worship of a deity, and the spiritual master comes, or high-class Vaishnava. That time, if you think, oh, I must perform my archan, and you do not come off the altar and do a Dhanavad pranams, then you'll make offense, your bhakti will be lost. You are performing some Harikatha, then Gurudev comes, one should immediately leave your Harikatha and go and offer pranam to them. But if you think, oh, I won't do because my archan or my Bhagavad Katha will be disturbed, this is called Niyamagraha. By doing so, one's bhakti will be destroyed. Karmi, Vishayi, Mayavadi, স্ত্রী সঙ্গী এদের সঙ্গে মিত্রতা করবে না।
যদি কোনো রকম ব্যবহারও যদি করতে হয় অনাসক্ত ভাবে, মিত্রতা যদি করতে হয়, তাহলে তো বৈষ্ণবদের সঙ্গে শুদ্ধ ভক্ত। বৈষ্ণব মধ্যে দেখবে যিনি শুদ্ধ বৈষ্ণব কি না, তাহলে আরো বিশেষ স্বজাতি স্নিগ্ধ বৈষ্ণব সঙ্গ করা ভালো, ওদের সঙ্গে মৈত্রী সেবন ইত্যাদি। বিষয় লোগী মায়াবাদীর সঙ্গে সঙ্গ করলে ওই রকম দুর্বুদ্ধি হয়ে যাবে, এই জন্য বিশেষ সাবধান। ডোন্ট মেক ফ্যান্টাসি with any karmi, mayavadi, and those who are vishayi don't have any friends. Be careful. If any dealings are have to done, oh, without attachment you should do. So anyhow, we'll have to judge my bhakti is increasing or stopping or decreasing. Always. If stopping, oh, what is the rule? Men call. If decreasing, why? We should try to stop all this. And increasing, oh, very high, very good. We should try. Go Premanande. Oh, Krishna. हरे कृष्ण। अभी हम लोग एखनी हमारा गो पूजा जन जाबो, गो पूजा करबो, परिक्रमा करबो। आप ब्रजवासी वैष्णव बने वो पूजा करबो और तारपरे प्रतीक्षा करे 9टा समय 9:30 समय गोवर्धने जाओ। हरे कृष्ण। पाठेर परे प्रभु फ्रॉम कनाडा, मीनू दीदी শিলিগুড়ি এবং কিশোর কৃষ্ণ প্রভু মথুরা তীর্থময় পূজারী আমার সাথে দেখা করবেন। Who want to give again, who want not giving or want to give donation for Annakut, they can come and offer to Srila Gurudev. Yesterday the senior lady devotees in their presence, so they are very happy on them and doing pranam to them. Hare Krishna. They will maintain this today or the whole life. Hare Krishna. Hare Krishna. The causeless mercy of Srila Gurudev, our daily march, Sri Raman Bihari Gauriya Math is celebrating its annual function on 26th and 27th of November, and 2 buses will go from here on 26th and 27th of November. You are invited to come there. We have staying facility there also, but some limited. Those devotees who want to stay on 26th and 27th, they should kindly contact Ramakrishna Prabhu. Where is Ramakrishna Prabhu? Stand up. Ramakrishna. There is Ramakrishna Prabhu. Yeah. And enroll your name. Those who want to stay in the room, because we have limited facility for room. So you are requested to come there and join our Shobha Yatra on 27th of November. I have pasted one card outside, and those who want they can take this card from me. Hare Krishna, Hare